Oh no! Dagan pa kayo ni. Hi guys. Today we are going to play I Am a Toys. Mag-read ni teacher. Sige, read ha. Oh, Tarungay mo face. disability. Tarungay mo face na. Love sana. Sige na na. Oh. Stop na ba? Sige na, go. Bago. Then, sige na. What letter? S. Very good. What's the sound of S? Sound of S. Very good. Sound of A. Ang S. Very Look good. snakes. Yes. How about the sound of A? Very good. Isagol daw na. Okay. Say it daw na. Oh. Sa ug A. Sige A. daw. A. Sa ug A. Sa. Sa. Oh, inana ha. Nasagol man no. Kita na sa book na. Ayun na. Yung guys na ko. Sige na kayo. Sige na. O, nara. Okay, read na ta ha. Sound pagbasa ni sa. Sa. Oh, tanawang book na. Si. Si. Su. So. Se. Se. So. So. Very good. Okay na. Read na tanak. A. O. O. A. So. O. Oh, inana. Mag-read ka ba na ka? O. Sa'yo na kayo, no? Sige na, kanina. Dali na. This one, this one. E. Si. Ano yan? Ang dog na. Ano? Hi, DJ. Sige, mag-read namin ni Zen. Wak. Okay, Zen. Dali dyan. Zen. O. Okay, mag-read na Zen, ha? Ano sound sa M? M. Very good. A. Ano sound sa A? Very good. Okay, isagol na to na ka. Sige, read na. Ma. M. Very good. This one, ah. Mi. Mu. Mu. Me. Me. Mo. Mo. Okay. Kaning U, kay strong ni siya, gahi. Mu. Mo. Ang O is mo. Soft lang. Mo. Very good. Kung makakita ka ni Nak, listen sa Nak. Makakita kag I, O. listen na, look at this. I, gahi gyapon na ha. Oh. Ni. Ni. Kung I, listen. Kung I, kay me. Wa. Okay, again, read. Okay, point ako ha. Okay, read. Ma. Mo. Mi. Mo. Okay. Mi. Mo. Ma, me, Mo. mi, Mo. mo, Mo. mu. Mi. Okay, again. Ma, Mo. Mi. again. Sorry. Ma, Ma. mi, Mi. mo, Mo. me, Me. mo. Mo. Okay, kani. Ayat. A, Ulitin ko na to. ma. Ma. Ama. Ala. Sit down na. Bala ko biskal. Kadibo. Okay. Ah. Ma. Ma. Mo, Mo. 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 Tanaw dali sa book. Mo. Mo. Tanaw sa book. Okay, this one. Read of it. M ug A. Unsa pag-read na ng M ug A? Ma. Ma. Sige, again. Sige. Ma. Mama. Mama. Uma. Uwa. Ema. Ene.